बेकार बहुत ही एक शॉट था। ये देखिए कितना इसमें ये बेहतरीन था चलो के लिए और बिना मेडिकल ओवर में और दूसरे ने ये छक्का मारा 172 कम आपको याद होगा इस तरह से 180 रन आप पहली इनिंग्स में और इसके बाद रंजित बॉलर हिमाचल पर सुरजीत माना और अक्षय उत्तम माना देवी प्रसाद सत्य और देवाशीष पात्र ऋतिक साहा অভিজিৎ মান্না সুশোভন জানা এবং বিদ্যুৎ প্রধান এছাড়া টুর্নামেন্টে বিশেষভাবে সহযোগিতা করছেন সুশান্ত জানা অনিতেশ দাস গোপাল বাঁকড়া সুরশ্রী তন্ময় জানা সন্তিগিরি সপ্তর্ষিগিরি বরুণ কুমার গিরি দেবদত্ত কবর কবির জানা ডাক্তার নির্মল প্রধান গৌতম মাইতি গ্রামের প্রধান সুপ্রিয় মন্ডল অচিন্ত প্রধান তপন আচার্য এবং কুলডিগ্রি জুনিয়র বিশেষ স্কুল এবং প্রহ্লাদের ক্যাবিনেট শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষাকর্মী বন্ধু সবাইকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাই और सब बड़ा बड़ा सब ए बी सी में इंडिया इसे सब बड़ा बड़ा और ये आखिरी जो एक तरफ नीलांबर क्योंकि टीके का काम है दूसरी तरफ ऋषि और ये भी बाहर के हैं जितनी राशि के खिलाड़ी हैं सोचिए टीम हमें नहीं है आखिरी जोड़ी कितने रन बना पाते हैं हां ये बाहर जैसे कि बैट की भीड़ करने लगी थी वो चाहते थे कि मिड की दिशा में खेला जाए लेकिन कोई ना इसमें भी रुका है नीलांबर ऋषि को चाहिए आखिरी ओवर तक खेलते हुए आखिरी ओवर तक जीतते रहे क्योंकि इसके बाद भी एक ओवर का खेल बाकी 12 ओवर का मुकाबला और इस बार मौका था लेकिन इस वाले पर पीछे भागे बिना एक रन कंप्लीट है आज इस सेलिब्रिटी की बाउंड्री बहुत खराब रही एक के बाद एक कैच छूट गया वो भी काफी आसान कैच था विरन छोड़ा था उसके बाद बनाना भी छोड़ा टिप्पा भी छोड़ा उसके बावजूद भी एक अच्छे कैच दिया गया विकेट नहीं तो 174 मुझे लग रहा कि यहाँ पर 180 185 रन तो निश्चित रूप से ये जोड़ी बनाएंगे बहुत अच्छे गेम वास्तव में पर हक यहाँ पे खेल दिया और जैसे देखो कि बिना पहुंच गए एक रन से संतोष रह गई और ओवर की समाप्ति आखिरी गेंद पर एक रन 175 बुलेट नहीं तो ধন্যবাদ চিস্টন কত চার টিভি আজি আসুন কথাটা দুটি বিষয় দিই দুটি মিনি মার্কেট ধন্যবাদ চিস্টন সিনিয়র স্টেশন স্টুডেন্টস যাবতীয় স্টেশন গিফট সুলভ বিক্রয় করা হয় এবং ফটো তোলা হয় জেরক্স ল্যামিনেশন করা হয় কথাটা উন্মুক্ত ছাত্রা দুইরা কুলডিগ্রি और पहला इनिंग्स का आखिरी ओवर लेने वाले हैं शुभ गेंदबाज हालांकि गेंदबाज प्रीमियम और जैसे ओवर बाउंड्री बिना मेडिकल ओवर बाउंड्री अर्जुनली मिड सेंटर हजारी देशी ओवर बॉलर मुर्नामांसु पुनर्मूल्य विक्रय करा হয় টমেটার গৌতম শাসন গুদু কুলডিগ্রি বিশেষ প্রস্তাব 40 আওয়ার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান 40 मारले 5 गेंद का खेल बाकी जानते कि आखिरी जोड़ी है कम से कम 5 गेंद दोनों बल्लेबाज को देना ही होगा बिल्कुल चाहिए इस ओवर में कोई भी नहीं जाए ये उनको विकेट मिला है बहुत बढ़िया गेंद और बिल्कुल विकेट टकराई और इसी के साथ बिल्कुल विकेट ব্যাটসম্যান রিভার্স মারার তো প্রচেষ্টা ছিলেন তাকে বলে যে ভালো হয়তো একটা লম্বা শট কিন্তু দেখতে পেতাম এবং অফস্টাইপে পুরো অনেকটা বাইরে দিয়ে সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত হিসেবে একটা অতিরিক্ত হিসেবে একটু ওয়াইড তাদের জন্য বলার কথা আর মোট সঙ্গে তো 20 দ্বিতীয় ওভারের খেলা চলছে এবং এই টুর্নামেন্টে যদি সেমিফাইনালে যেতে পারে তাহলে কিন্তু 182 এই লক্ষ্য মাথায় কিন্তু যেতে হবে ব্যাটারকে वाइस प्लीज खंडे विवाह से के भी है देखिए समझता हूँ आपकी बात तो मैं समझ लिया बोले पूरे बोल मैंने टेंशन था तो चले ओकर के छोटा वाला टीम निकले हैं
বিলম্বন দিয়ে তাকে কিন্তু একবার জায়গায় পরিবর্তন ঘটছে, অর্থাৎ একটি রাজযোগভাবে দলের খাতায়। আসলে এই প্রথম পাওয়ার প্লে ব্যাটারটা কিন্তু চাইছেন একটি লম্বা বড় শটে আসার জন্য, চেষ্টাও করছেন, দেখা যাক এরকম বড় শট আসতে পারে কিনা। এবার সামনে রাজু আসছে, ভালো খেলতে হবে রাজুকে, যথেষ্ট সুস্বাস্থ্য আছে রাজু এবং দুটো রান করার ক্ষেত্রে আজকে অনেক বেশি আগ্রাসী মনোভাব দেখাতে হবে, কারণ এখন 182 রানের লক্ষ্যমাত্রা, এখানে কিন্তু একটা প্রেসার থাকবে, চাপ থাকবে। এই চাপ কাটাতে হলে শুরুর দিকে কিন্তু একেবারে আক্রমণে যেতে হবে, অবশ্যই দলের উপরে চোখ রাখতে হবে ব্যাটারকে। এবারে পরের বল এবং তুলে নিয়েছেন ওয়ান বাউন্স চার, এবং সঙ্গে সঙ্গে এটি 4 যোগ হবে দলের খাতায়, মোট সংযুক্ত 25। আর দ্বিতীয়ভাবে টুর্নামেন্টে বেস্ট ব্যাটসম্যানের পুরস্কার দিচ্ছেন অভিক কবিতার পক্ষে ভরত মুন্ডা, কল্যাণ বাসুমন্ডল প্রাঙ্গণ। বেস্ট বোলার পুরস্কার সংগঠন বসন্ত জেলার সূত্রে তথা মুক্তেশ্বর জেলার বেস্ট ফিল্ডারের পুরস্কার দিচ্ছেন